रेडी। जय जगन्नाथ सांग माने आज आम संबलपुर जावाई बाहरीचु से आम रेलवे स्टेशन जाऊँ। ब्रह्मकुमारी टेम्पल रास्त देखु आम ए आसी ब्रह्मपुर रेलवे स्टेशन पहुँची गलु। एबे समय 7:15 होती। आम ट्रेन 7:20 आसबार अच्छी। चलतु एबे स्टेशन भितर को जावा। यहाँ हूँ 4 नंबर प्लाटफर्म। आमर 1 नंबर प्लाटफर्म रे ट्रेन आसब। आम ए चलू 1 नंबर प्लाटफर्म को। आम ट्रेन आसी पहुँची गला। आम संबलपुर चलू। आम ए संबलपुर पहुँची गलु। एबे समय 3:30 होती। भाविलु टिके स्टेशन ले बुलाबुली करूँ। स्टेशन टा बहुत छोट स्टेशन, मात्र 2टा प्लाटफर्म अच्छी। बाहर एठी लोक मन छिड़ा होती। एठी टेप वाटर कनेक्शन विषय एपटे लिखाई। ये है नया भारत तले लिखाई। स्टेशन बाहर को जीवा देखा। स्टेशन राति केमती देखा। यहाँ हूँ रातिर स्टेशन व्यू। आम ए रेडी हो गलु माँ समलेई दर्शन पाई। आपण मैंने जदि माँ समलेई दर्शन पाई आसवा चाहते ताहले आपण ऑटो किंबा मो बस रे आसीपारे। मात्र 7.2 किलोमीटर दूर में माँ मंदिर अवस्थित। फाइनाली आम आसी माँ स्थान रे पहुँची गलु। रास्ता केते सुंदर है देखो। छोट छोट स्क्वायर सेप पत्थर पूरा है। यहाँ हूँ माँ पुराणा गेट। एवं नुआ जो समलेई प्रकल्प होती आहरी 3टी नुआ गेट एड कराई। चारिपटे 4टा गेट। यहाँ हूँ पुराणा गेटा थिला जो। ये आम जूता रखी भीतर को चलू। ये गोटे गरुड़ स्तंभ भाया गोटे स्तंभ अच्छी। एठी पानी र व्यवस्था है। यहाँ माँ को मंदिर। यहाँ आगे प्रभु श्री गणेश, पाखरे 2टी मयूर। आगे गोटे सिंह अच्छी। एठी किए अच्छा देखु। ये छोट मंदिर कौ ठाकुर अच्छा देखा। एठी तो बाहर ताला पड़ी। एठी प्रभु श्री हनुमान एपटे अच्छा। एबे हमें पूजा करने चलू। भितर फोटोग्राफी कि वीडियोग्राफी एलाउ ना। आज भक्त मानकर भी गहली ना से आम आज पूरा भलरे माँ को दर्शन करूँ। माँ को दर्शन सरला। एबे आम चलू दीप लगे। एबे आम बुलवा प्रकल्पटा देखा केते सुंदर भितर काम होती। पूरा मस्त काम होती पूरा देखु। एठी गोटे गेट छोट गेट ता पारे पारे आहरी से बड़ बड़ गेट देखा।
ଏଠି ମିରରରେ ୱାର୍କ ହେଇଛି। ଏଠି ସମ୍ବଲପୁରୀ ଫୋକ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସର ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଅଛି। କେତେ ସୁନ୍ଦର କାମ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ପାଣି ପୁରା ଗ୍ରୀନ୍ ଦେଖାଯାଉଛି। ପାଣି ପାଖକୁ ଯିବା ଚାଲନ୍ତୁ। ଏଠି ବୋଟିଂର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ଅଛି। ବତକ ଏଠି ପାଣିରେ ଦୁଇଟା ବତକ ଏଠି ପହଁରୁଛନ୍ତି। ପାଣିଟା ପୁରା ଗ୍ରୀନ୍ ହେଇଛି, ପୁରା ସ୍ୱଚ୍ଛ ବି ଅଛି ପୁରା। ଗଛ ଗୁଡ଼ା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରା ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ ହେଇଛନ୍ତି। ଏ ମା ସମଲେଇ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଅବତାର। ଆଉ ଏଠି ଯେଉଁମାନେ ପୂଜା କରନ୍ତି, ଏଠି ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୂଜା କରନ୍ତିନି, ଏଠି ଶବରମାନେ ପୂଜା କରନ୍ତି। କେତେ ବଢ଼ିଆ କାମ ହେଇଛି ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରା ମସ୍ତ ଭିଉ। ଏଇଟା ରେଲିଂର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି। ଭକ୍ତମାନେ ବହୁତ ଗହଳି ହେଇଗଲେ ଏ ରେଲିଂରେ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି। ଏଠି ମାନସିକ କଲେ ଏଠି ନଡ଼ିଆ ଚୁଡ଼ି ସବୁ ବନ୍ଧାଯାଏ ଏଠି। ଏବେ ଆମେ ଚାଲିଲୁ ମହାନଦୀ ପାଖକୁ। ଏଠି ମା ସମଲେଇ ମନ୍ଦିରଟା, ଏଟା ପୁରା ମହାନଦୀ କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ। ରାସ୍ତା ଆରପଟରେ ମହାନଦୀ, ରାସ୍ତା ଏପଟରେ ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ମହାନଦୀ ଟିକେ ଦେଖିକି ଆସିବା। ଏଇପରିକା ଆଉ ଗେଟ୍ 3ଟା ଅଛି, ସେଇଟା ପୁରୁଣା ଗେଟ୍। ଆମେ ଆସି ଏବେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ମହାନଦୀ କୂଳରେ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ପାଣି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଠି ଲୋକମାନେ କିଛି ବି ଗାଧୋଉଛନ୍ତି, ବେଶୀ ପାଣି ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଏଠାକୁ ଥରେ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ମାଆଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଏଇଠି ହେଉଛି ବସିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ଅଛି। ବସିକି ଏଠି ମହାନଦୀର ଦୃଶ୍ୟ ସବୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଜାଗା କରାହେଇଛି। ଯେହେତୁ ଏବେ ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ କାଉଡ଼ିଆ ଭାଇମାନେ ସବୁ ପାଣି ଢାଳିବାକୁ ଏଠି ଆସିଛନ୍ତି। କେତେ ବଢ଼ିଆ ଚିତ୍ର ବି ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇ ବାଟ ଦେଇ ପାହାଚ ଦେଇ ସେ ପୂଜକ ଆସିବେ। ଏଠି ହେଉଛି ଯେମିତି ବାରାଣାସୀରେ ଆଳତି ହୁଏ, ଏଠି ସେମିତି ମହାନଦୀ ଆଳତି ହେବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି କରାହେଇଛି। ଏ ଯେଉଁ ଅରେଞ୍ଜ କଲର୍ର ଖମ୍ବ ଗୁଡ଼ା ଦେଖାଯାଉଛି, ସେ ତାରି ତଳେ ଛିଡ଼ା ହେଇ ଆଳତି କରିବେ। ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିରର ଭିଉଟା। ଏବେ ଆମେ ଚାଲିଲୁ, ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି, ସେଥିପାଇଁ ଆସିଲୁ ଗୋଟେ ଇଟଲି ଦୋକାନକୁ। ଏଠି ଖାଲି ତ ରଙ୍ଗୀନ ପାଣି ଆଉ ଇଟଲି। ଇଟଲିଟା ବହୁତ ସଫ୍ଟ ହେଇଛି ଆଉ ଏଇ ପାଣି ଗୁଡ଼ା ବହୁତ ବି ଟେଷ୍ଟି। ଆପଣମାନେ ଆସିଲେ ଏଠିକାର ଇଟଲିର ମଜା ନେଇପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।